Hi Team Agila, kumusta mong tanan? So, karon ako na ning ipahatod sa akong my babes ang inyong group order last cut off sa pinaka-last gud nga click ni siya sa cut off July 31. Okay, let's start. Kang Ma'am Anita Bungayo, 1 big luster, Ma'am Janet Dakuya, 1 men's spray, Ma'am Genevieve Minduhaw, 1 mini lotion, niya, Ma'am Glycel Abuhan, 1 roll-on, and Ma'am Cecil Tabanao, 1 mini lotion. Wow, congratulations mga smart shoppers and prosumers, and hoping this month of August, daghan na gid ang maka-change brand, no? Kay para ta mo earn while consuming.